গাইস, ভ্যালেন্টাইন্স উপলক্ষে ভাইয়া মুর্শিদ একটা কাজ বলবে। একে আমার ভাঙা ঘর, তার উপরে লড়েছ হবে বাড়ি রে, কাঞ্চা বাঁশের বেড়া রে, বাজার লুটিয়ে নিল চোরে আমার জায়গা রে, দিল মজাইয়ার মুর্শিদ নিজের দেশে। ओ टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। ओ टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ हुआ समा से आकर गिरा जमीन पर,